तो सारे सान तरफ ईद मुबारक खबर हूं बुलेटिन आरिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर पूरे बर सगीर सत आई वादी मज त बड़ ईद मजहबी यश पज सान मनाने ताहम सपुद कोरोना वायरस रोड करने बापत कह बोड़ इज्तिमा मुनक़द प्रोंस किस बालाकोट सेक्टरस मज पाकिस्तान फायरिंग किन भारतीय एहलकार मारे जम्मू कश्मीर मज कोरोना मामलन अंदर हुर जारी आज त आय 613 नई मामले ब्रोह कुन तो मरकजन ओन जम्मू कश्मीर ते वन नेशन वन राशन कार्ड किस दायरस मज वन खबर तफसील सान पूरे बर सगीर सत दुरुस वादी मज बड़ ईद मजहबी यश पज सान मनाने यह बोड़ दह प्रथ वरिय 10 ज़िलहज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुंद सु सुन्नत ताज़ थवन बापत मनाने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुंद हुकुम बजा अन्न बापत तहंद फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला सज वत मज कुर्बान सपदन बापत तैयार सपद इंतजामिया ताहम वादी मज कोविड-19 फैलाव तो अत रोट करने बापत लूकन ईद नमाज हुंद संज गरनी मज कर सलाह दितमुत रहनुमा खतूत लॉकडाउन के ज़ैबतन पर अमल करान कर लूको गरनी मज ईद नमाज अदा हकमो श्रीनगर शहर तो वादी हजन दोम जिले सदर जायन पे सुबह सुलि पे पुलिस तो नीम फौजी छकन हंद हुरमान एहलकार तैनात कर लोकन हंदिस फेरनस थोरनस पे पाबंदी लजम अमे हवाल पेश सैनिस नुमाइंद सुंद यह तफसीली रिपोर्ट। यूं तो ईद की सुबह होते ही फजा हर सू तकबीरात तहरीमा से गूंज उठा करती थी, लेकिन कोरोना नाम की आलमी वबा के फैलाव को रोकने के लिए इंतज़ामिया के अहकामात के ऐन मुताबिक वादी के तकरीबन किसी भी इलाके में आज नमाज ईद का कोई बड़ा इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो सका। लेकिन वादी के कुछ इलाकों में फर्जंदान तौहीद ने मकामी मसाजिद में बाजमात नमाज का अहतमाम तो किया, पर वहाँ भी कोविड से जुड़े SOPs का खास ख्याल रखा गया। सुबह सवेरे जहाँ वादी के अतराफ व अकनाफ से श्रीनगर की तरफ जाने वाली सड़कों पर अकीदतमंदों की आवाजाही से एक दिलचस्प रौनक हुआ करती थी, वहाँ आज ये सड़कें सुनसान नजर आईं, जिन पर दूर दूर तलक गाड़ियों या पैदल राहगीरों की आमदरफ्त नजर ही नहीं आ रही थी। शहर श्रीनगर में क्या तारीखी ईदगाह, क्या आसार शरीफ दरगाह हजरत बल, क्या जामे मस्जिद श्रीनगर, कहीं पर भी ईद नमाज के इज्तिमा मुनक्किद नहीं हो पाए। TRC मस्जिद के गेट को भी मुकफ्फल पाया गया। ज़ियारत मीर सईद याकूब सुनवार श्रीनगर में भी नमाजी तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन कबूतरों की एक बड़ी टुकड़ी जरूर दिखाई दी। इस बीच दिन ढलने के साथ साथ लोग कुर्बानी की रस्म अंजाम देने में महव रहे। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों से जो बच्चों की चहल पहल की रौनक हुआ करती थी, वो भी आज कहीं नजर नहीं आ रही थी। कि वो फैजाने नजर था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। अपने साथी तारिक डार के साथ शबीर उज़मा, दूरदर्शन न्यूज़, श्रीनगर। बेटे मगर गोड़ी वक्फ वो डॉक्टर साहब हैं भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।
خبرن مجھ بیٚیہِ تُہُنٛد خٲر مقدم صدر جمہوریہ رام ناتھ کووِند تہٕ نٲیِب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈوَن چھُ عیٖد ہٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کران ووٚنمُت زِ یہِ دۄہ چھُ قۄربٲنی تہٕ مِلتار کہِ جذبٕچ علامت یُس لوٗکن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ بجٲیی باپتھ کٲم کرنٕچ تحریٖک دِوان چھُ وزیر اعظم نریندر مودیَن چھےٚ بجہِ عیٖز پٮ۪ٹھ وۄمید بٲومٕژ زِ یہِ دۄہ یِیہِ بٲے بنتھس تہٕ ہمدردی ہٕنٛدِس جذبس وۄتھٕ دِنُک پیغام ہٮ۪تھ لیفٹنٹ گورنر گریش چندر مرموہن تہِ چھُ لوٗکن عیٖد مُبارک کران دعا کوٚرمُت زِ یہِ دۄہ یِیِن جموں کشمیر تہٕ ییٚتہِ روزان لوٗکن باپتھ خۄشحٲلی تہٕ ترقی ہُنٛد پیغام ہٮ۪تھ نیشنل کانفرنسٕکۍ پارلیمنٹ ممبرو محمد اکبر لون تہٕ حسنین مسعودین تہِ چھُ لوٗکن عیٖد مُبارک کوٚرمُت ہُپٲرۍ منٲو سُمبل بنڈپورِ قٲیِم فوجٕکۍ 5 RR یوٗنٹٕکۍ جوانو مقٲمی نوجوانن سۭتۍ اکہِ کرکٹ مُقابلُک سنز کٔرِتھ عیٖد میچ اند واتنس پٮ۪ٹھ آیہِ کھلاڑٮ۪ن منٛز کرکٹ کٹ تقسیٖم کرنہٕ علاوٕ مقٲمی شُرٮ۪ن منٛز مِٹھایہِ تہِ بٲگراونہٕ اتھ ایونٹس منٛز کٔر شُرٮ۪ن تہٕ نوجوانن ہٕنٛدۍ بارٕ تعدادن شرکت پاکستان فوجن چھےٚ پرٛونٛز ضلعس منٛز فائر بندی ہٕنٛز بیٚیہِ خلاف ورزی کٔرمٕژ یتھ منٛز فوجُک اکھ اہلکار مارٕ سپُدمُت چھُ بچاو ترجمانن ووٚن زِ راتھ روتلہِ کٔر پاکستٲنۍ فوجیو پرٛونٛژھ ضلعہٕ کِس بالاکوٹ سیکٹرس منٛز فائرنگ یتھ بھارتی فوجن مُنٲسِب جواب دیُت پُلیٖسن کوٚر آز پُلوامہ کِس ترال قصبس منٛز ڈگری کالج روڈس نکھٕ اکھ گرینیڈ برآمد یُس توٚملہٕ گُدامس منٛز تھاونہٕ آمُت اوس پتہٕ بنوو بم ناکارٕ بناون وٲلۍ سکواڈن یہِ گرینیڈ ناکارٕ پُلیٖسن چھُ امہِ حوالہٕ معاملہٕ درج کوٚرمُت لیفٹنٹ گورنر گریش چندر مرموہن چھُ KS افسر تصدق جیلانی سٕنٛدِس فوت سپدنس پٮ۪ٹھ دۄکھ بوٚرمُت تصدق جیلانی ٲسۍ راتھ سری نگرٕ COVID-19 کِنۍ فوت سپٕدمٕتۍ تصدق جیلانی سٕنٛدِس مرنس پٮ۪ٹھ چھُ گورنر سٕنٛدیو تمام مُشیرو چیف سیکرٹری ڈپٹی کمشنر سری نگر تہٕ دوٚیمو کینٛژو سیٲسی تہٕ انتظامی شخصیژو دۄکھ بوٚرمُت جموں کشمیرس منٛز چھےٚ کورونا وائرس کٮ۪ن معاملن منٛز ہُرنٕچ نہج برابر جٲری تہٕ مُختٔلِف جانچ لیبارٹرین منٛز ٹیسٹ کرنہٕ پتہٕ چھُ آز کورونا کٮ۪ن 613 نوٮ۪ن معاملن ہُنٛد تصدیق سپُدمُت یِمن منٛز چھِ 145 جوٚمہِ صوٗبٕکۍ ییٚلہِ زن 468 ہُنٛد تولہٕ کٔشیٖرِ سۭتۍ چھُ تاہم آے سرکٲری میڈیا بُلٹن مُطٲبِق آز 654 بٮ۪مار بلنہٕ پتہٕ ہسپتالو پٮ۪ٹھٕ پنُن پنُن گرٕ رۄخصت کرنہٕ بُلٹن مُطٲبِق چھِ پٔتمٮ۪ن 24 گنٹن دوران کوروناہٕکۍ 10 لاگدار بٮ۪مار فوت تہِ سپٕدمٕتۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ UTS منٛز COVID-19 کٮ۪ن مرن والٮ۪ن ہُنٛد تعداد 368 تام ووتمُت مُلکس منٛز چھِ وُنیُس تام 10,94,367 نفر COVID-19 نِش بلیمٕتۍ ییٚلہِ زن پٔتمٮ۪ن 24 گنٹن دوران 36,569 نفر بلیمٕتۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ صحت یٲبی ہُنٛد شرح بڑِتھ 64.52% تام ووتمُت مُلکس منٛز چھُ کورونا وائرس سۭتۍ مرن والٮ۪ن ہُنٛد شرح تہِ کم سپُدمُت تہٕ یہِ چھُ 2.15% ووتمُت تاہم چھُ صحت وزارت ووٚنمُت زِ أکسٕے دۄہس منٛز چھِ مُلکس منٛز COVID-19 57,118 نٔوۍ معاملہٕ تہِ برونٛہہ کُن آمٕتۍ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ کورونا وائرس سۭتۍ مُتٲثر نفرن ہُنٛد تعداد 16,95,930 ووتمُت پٔتمٮ۪ن 24 گنٹن دوران چھِ مُلکس منٛز 764 نفر امہِ وبا سۭتۍ فوت سپٕدمٕتۍ سرکارن چھےٚ کورونا وائرس وبا کِس تنوزرس منٛز بین الاقوامی وٕڑوَن پٮ۪ٹھ عٲید پابندی 31 اگستس تام بڑھٲومٕژ البتہ آسہِ نہٕ یہِ پابندی تِمن بین الاقوامی وٕڑوَن پٮ۪ٹھ یِمن منٛز صرف سامان اننہٕ نِنہٕ یِوان چھُ امہِ علاوٕ آسہِ نہٕ یہِ تِمن پروازن پٮ۪ٹھ تہِ یِمن DGCA ہٕچ خاص منظوٗری حٲصِل چھےٚ بھارتن آسہٕ قومی سوتھرس پٮ۪ٹھ لاک ڈاونٕکہِ اعلانہٕ پتہٕ گۄڈنِچہِ لٹہِ 22 مارٕچ بین الاقوامی وٕڑوٕ معطل کٔرمٕژ وبا کِس صورتحالس دوران سوارٮ۪ن ہٕنٛدِس یِنس گژھنس منٛز رسہٕ رسہٕ اجازتہٕ علاوٕ چھِ امریکہ فرانس تہٕ جرمنی سۭتۍ ٹرانسپورٹ ببل محادن پٮ۪ٹھ تہِ دستخط کرنہٕ آمٕتۍ نیبرِمن مُلکن منٛز پھسیمٕتۍ بھارتی شہری واپس اننہٕ باپتھ سپُد وندے بھارت مشنُک 5م مرحلہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع یہِ مرحلہٕ روزِ 31 اگستس تام جٲری شہری ہوا بٲزی ہٕنٛدۍ وزیر ہردیپ سنگھ پوریَن ووٚن زِ وندے بھارت مشنہٕ کٮ۪ن مُختٔلِف مرحلن منٛز یِن 8,45,000 کھۄتہٕ زیادٕ بھارتی واپس اننہٕ تِمو ووٚن زِ وندے بھارت مشنہٕ کِس 5مِس مرحلس منٛز چھےٚ 62 وٕڑوَن ہٕنٛز وۄمید مُلکی سوتھرس پٮ۪ٹھ کنٹینمنٹ زونہٕ نیبرِمٮ۪ن علاقن منٛز سپٕدۍ مزیٖد سرگرمی شروٗع کرنس مُتعلق نٔوۍ رہنما خطوٗط أزکہِ پٮ۪ٹھٕ لاگوٗ مرحلہٕ وار طریقہٕ سرگرمی شروٗع کرنٕچہِ عملہِ منٛز چھےٚ لاک ڈاوُن تُلنہٕ کِس 3مِس مرحلس تام توسیع کرنہٕ آمٕژ دٲخلہٕ وزارت طرفہٕ جٲری کرنہٕ آمٕتۍ نٔوۍ رہنما خطوٗط چھُ ریاستن تہٕ مرکز کِس زیر انتظام علاقو پٮ۪ٹھٕ موصوٗل سپٕدمٕتیو مشورو تہٕ مرکزی وزارتن تہٕ محکمن سۭتۍ کرنہٕ آمتِس وسیع صلاح مشورس پٮ۪ٹھ مبنی یوگ انسٹیٹیوٹ تہٕ جِم تہِ آسن 5 اگست پٮ۪ٹھٕ یلہٕ ون نیشن ون راشن کارڈ سکیٖم آیہِ آز مزیٖد 4 ریاستن منی پوٗر ناگالینڈ اتراکھنڈ تہٕ جموں کشمیرس تام بڑاونہٕ
ات ست وز ون یہ سہولت 14 ریاستن تام یم ست نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹس تحت 65 کرور مستحقن فائدہ وات خوراک تر اسداد مرکزی وزیر رام ولاس پاسوان وون ات سکیم تحت ین ول مستحق ہیکن ون یمن ریاستن اندر کن تہ فیئر پرائس دکان پہ راشن حاصل کرت تمو وون نوِ ورۍ مارچ سورنس تام ین تمام ریاست امہ سکیم ہندس دائرس مز ان یم ست 61 کرور مستحقن فائدہ واتت ہیکہ بڈگام ضلع مز سپد صبح سڑکہ ہندس اکس حادثس مز اخ شخص مار تفصیلوں مطابق سپد اکس موٹر سائیکلس تو اکس ویگن آر گاڑی پان ون ٹکر یم کس نتیجس مز موٹر سائیکل سوار تو تم سن ساتھی زخمی سپد یم علاج باپت ڈسٹرکٹ ہسپتال ماگوم واتن آئی تاہم دیت ڈاکٹر موٹر سائیکل سوار سن ساتھی مرد قرار یم سز پہچان کوکرباگ خاک کس شوکت احمد شیخ سند رنگ سپزمز ٹرانسپورٹ محکمہ ونمت سرکار دی 15 وری پران گاڑین ہندس سڑکن پہ ینس گھنس تو تہذ رجسٹریشن باپت جلدی اخ پالسی ترتیب اس کووڈ-19 وبا کس سلسلس مز فراہم کرنا آمت ویلڈیٹی ختم سپدن برہ نوٹیفائی کرنے یہ وضاحت میڈیاس مز آمژن خبرن ہز تردید رنگ برہ کن آمت یو ٹی ہزن سڑکن پہ 15 وری پرانہ کی گاڑی چلان سرکارن یت کت تہ گین کڑم پولیوشن کنٹرول بورڈ کے مشاہدہ مطابق 15 وری پرانہ گاڑی رکاونک مقصد ہوئی اولودگی کاپی رٹن فائنانشل کمیشن ہیلتھ اتر ڈلون لچ کٹھوا ضلع میں لکھن پور جدید نوعیت اکس ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کن یہ پروجیکٹ سپد تقریباً 34 کرور روپین ہند تخمینہ لاگت ست تیار تو امیک 90% خرچہ کر مرکزی سرکار برداشت فائنانشل کمشنرن بو اعتماد سٹھا اہمیت وول یہ پروجیکٹ سپد مقرر وقتس اندر اندر مکمل کپوار پہ 70 کلومیٹر دور شمس بری پہاڑ کس دامنس مز واقع کیرن علاقہ بجلی ہندس نیٹ ورکس ست رلاونہ آمت ات علاقس ونس تام جنریٹر دس 3 گھنٹن تام بجلی فراہم کرنے لیفٹنٹ گورنرن کپوار کس دورس دوران ات پروجیکٹس دست تلمت پروجیکٹ اند واتن پتہ کیرن علاقس 24 گھنٹن بجلی سپلائی کرنے اس پروجیکٹ کے لانچ ہونے سے کیرن کے بارڈر علاقے کے 12,000 ہاؤس ہولڈز کو اب سے گریڈ کنیکٹڈ پاور سپلائی اویلیبل رہے گی. آج تک صرف 3 گھنٹے ڈی جی سیٹ سے ان کو پاور سپلائی اویلیبل رہتی تھی، لیکن اس پروجیکٹ کے لانچ ہو جانے سے وہاں کے سبھی ہیلتھ سینٹرز، ایجوکیشنل سینٹرز اور ہاؤس ہولڈز اور ڈرنکنگ واٹر سپلائی کو 24 آورز پاور سپلائی کا فائدہ ملے گا. وادی اندر منریگا تحت سپدان ترقیتی کامن مز گۄڈنِچہِ لٹہِ حصہٕ نِتھ ییٚتچو پرِمژو لیچھمژو زنانو پنُن روزگار حٲصِل کرنہٕ باپتھ کٲم کرٕنۍ شروٗع کٔرمٕژ. اتھ سلسلس منٛز آیہِ ٹنگ مرگہِ ہٕنٛدِس وایلو بلاکس منٛز گۄڈنِچہِ لٹہِ زنانہٕ بااختیار بناونہٕ باپتھ پہل کرنہٕ. وایلو بلاکٕکۍ بی ڈی او عبدالرقیبن کٔر امہِ کامہِ ہٕنٛز باضٲبطہٕ شروعات یتھ منٛز علاقچو واریاہو زنانو شرکت کٔر. جی ہم بہت شکر گزار ہیں نریگا کے لیے کہ ہمیں بھی روزگار ملتا ہے، اس سے ہم بہت شکر گزار ہیں اس کے لیے. اور ہم بھی کام کرتے ہیں یہاں پر، جتنے بھی لڑکیاں وغیرہ ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں. آج سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر اب سب یہاں پر بیٹھے ہوئے بے روزگار ہے، ہمیں یہاں پر روزگار ملتا ہے. اس کے لیے تو آخرس پہ موسمس متعلق زانکاری. موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق وادی مز پگہ شام تام اکس 2 جائن سود رود یا رود پھر والک انمان. سری نگر آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس تو کم کھت کم درجہ حرارت آو 18.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. جمع آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 32.8 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 22.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. ہپر آو مظفر آباد آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 20.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. تو گلگت آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس یس زن رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند دیو اجازت. خدا حافظ. نمسکار، میں ہوں امیتابھ بچن. دیکھیے، ہم سب مل کر ناول کرونا